Majority Leader. Mr. Speaker, I would like to recognize the guests of Honorable Congressman Edgar Chatto and Congresswoman Vanessa Yumentado and Congresswoman Christine Alexi Tutor, all from province of Bohol. Namely, Manny Salas, Filipino UK vlogger with channel Break Time with Manny. To the guests of our Honorable Congressman Edgar Chatto, Congresswoman Vanessa Aumentado, Congresswoman Alexi Chotor, welcome to the House of Representatives. Sariwang isyo ni mahuli. Maliit press ko everyday. Suway at chat madadali. Hoy! Break time na ni Kuya Manny Salis. Maminaw na ta. Ayaw na mong pabadlong ha? Igala, kumusta may buntag, may ngudtong may hapon. Nang gabi ito mga ka-break time sa Tibu Kalibutan. Kumusta mo? Kumusta ito mga ka-break time ni Higiyuna? Niningadlaw ng Huwebes, Petsa 24 sa buwan sa Agosto, tuig 2023. Mga igsoon, kumusta diha? Kumusta nga itong mga ka-break time? Niningadlaw mga higalang, init na nga akong himutangan. Kumusta nga itong mga ka-break time diha sa probinsya sa Bohol? Ang atong Sudas Taglarang, kumusta nga itong nasod nga Pilipinhon? Kumusta ba hinaot na kamo karon sa mayong pagabutang, karon sa mayong sitwasyon, mga ka-break time? Ang ato sa mga bayaning mga OFW. Amping mo diha. Kumusta mo? No? Asa mong napita ka na hibutang, asa mo karon na padpad sa kapalaran. Naot nga nakaro ka mo sa maayong pagabutang, mga higala. Kumusta rito mga tigpaminaw des Rodriguez Rizal? Kumusta des sa Jinsan? Sa uwang bahin sa Mindanao, mga igsoon. Kumusta? Kumusta mo diha? Inaot nga malipayon mo, mga igsoon, layo sa mga sakit-sakit, mga igala. Nagatang maiskutan na karagyon ay labi na nining mga katikaran karon, mga igsoon, sa paningkamot sad ni First District Congressman Edgar Chatto. Ato rin na istorya si Congressman Chatto na ito magbisita na ito siyang opisina dito sa House of Representatives, mga igsoon, kabahin sa mga kayuhan sa mga OFW. Ilabi na sa mga kaigsoon sad nga gusto sad sa serbisyo sa buhatan sa Department of Foreign Affairs, mga higala. Ang paninguha ni First District Congressman Edgar Chatto, mga higala, nga mabutangan og usa ka Consular Office, mga higala, diha sa probinsya Bohol, mga igsoon. Side man kita o sa stong gisgutan, mga higala, na tumilabang higayon bitaw nga ang schedule sa DFA, mga igsoon, pagbisita sa mga probinsya, kini ilang mobile service, mga ka-break time ngadto sa mga tag-probinsya, pag-iso sa mga passport, pag-renew sa mga passports to mga katawhan nga gusto mo pahimo sa dinihigiyon na sa mga programa sa Department of Foreign Affairs, mga higala. Nining panahon na huban sa gisgutan sad sa House of Representatives, mga igsoon, kining budget for 2024, usa ni silang gipangusgan, gipangisgutan, mga higala, kay sa panahon manggod nga isgutan ng General Appropriation Act, mga higala, para sa mosunod nga tuig, mga igsoon, ang tanang mga ahensya sa kagamhanan moapil gyud, no, sa deliberasyon, no, sa national budget, mga igsoon, kansa ang House of Representatives, mga igsoon, mo gitasas pagtuki ni una aron mahashasan ang gitibuk-ang gasto, ang budget para sa mosunod nga tuig 2024, mga igsoon. Ang nakapabor ni hibaw mo, mga ka-break time, nga uptick kanis Congressman Edgar Chatto. Uptick kaayo, mga igsoon. Naninguha gini siya nga mabutangan ang tumog tinguha lang gini kung Edgar Chatto, mga higala, nga matabangan ang ato mga katawhan, ilabi na nga ato mga OFW, nga di na mag-antos umato pas laing mga probinsya mo, anto pas laing umato pas nasyonal, aron lang pag-renew silang passport, unsa mga kanabang kaliwkan nga tanyag sad sa DFA, mga higala,
pwede na diha mapahiluna sa Bohol maigsoon og mo bunga kining paningkamot ni First District Congressman Edgar Chatto mga ka-break time. Sa gihimong deliberasyon sa budget sa Department of Foreign Affairs mga higala bansab ni Ambassador Secretary Manalo mga higala, gisgutan niadto ang mga project sa mong departamento unsa mga nagkadiya nga mga programa nga mapahibaw sa nga makatawhan kung sa manggaling ilabi na sa kining kaayuhan sa mga OFW mga igsoon. Muna nga itong gitan na mahigala nga kining paningkamot ni Congressman Edgar Chatto undanon kayo. Ang uban na silang panaway, ang uban na silang himo-himo og intriga mga higala. Kung sila kahibaw kung si paningkamot ni Congressman Edgar Chatto mahigala para sa probinsya sa Bohol, dili lang nagtanaw siya mahigala para sa First District kundi sa pangatibukang probinsya sa Bohol mga igsoon. Atong paminaon ang gihimong pagtoke sa pipila ka mga kaayuhan o bansad ni Congressman Edgar Chatto sa pag-atubang na sa mga kadagkuan sa Department of Foreign Affairs mga higala sa gihimong budget hearing dito sa kauluhan mga igsoon. Excellent Operator, from the majority, Representative Edgar Chatto. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you also to Secretary Manalo and the rest of the DFA family for our continued partnership, especially in my province of Bohol, serving not only through passporting, mobile, but also many other partnerships, including the assistance that you have been extending to our Filipino nationals, Boholanos, OFWs who are in distress. And the Department of Migrant Workers, in coordination with DFA, has always been helping us along the way. Mr. Chair, in the DFA NEP report for 2024, I noticed that there are allocations made for some consular offices in certain areas. Is it correct that the DFA consular office can be established in a particular area if it qualifies to certain criteria and not necessarily through a law, like criteria on clientele, passports, revenues? Am I correct on that? Secretary Manalo. Thank you, Mr. Chair. To respond, could I ask permission for you to give the floor to Christian De Jesus? To Mr. Christian De Jesus, the Executive Director of our Consular Office. Executive Director Christian De La Cruz. Sorry, De Jesus. De Jesus. Right. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, distinguished legislators. Representative Chatto, good afternoon, sir. Sir, in reply to your question, that is correct, sir. There's an Executive Order number 45, series of 2017, which provides the requisites to establish a consular office within the Philippines. And the initial evaluation is performed by our Office of Consular Affairs, sir. And that means even without a law being passed by Congress, our DFA can establish the office. Mr. Chair. Yes, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Yes, sir, subject to the fulfillment of the requirements, sir. Thank you very much. And on September 3, 2022, my office received a letter from the Office of Consular Affairs on the approved DFA consular offices in 4 areas in the country, which qualified under Section 3 of EO number 45, 2017. The areas that were mentioned included Catarman Samar, Tagbilaran Bohol, Balanga, Bataan, and Bacoor, Cavite. Which of these areas were provided with funds in the 2023 GAA? May we know, Mr. Chair? Yes, Secretary. Could
Could I ask you to give the floor to Assistant Secretary Nolasco, who has the Yeah, Asek Nolasco, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Based on our records under the 2023 budget of the DFA, there's a provision for a CO in Balanga, Bataan, and another for a CO in San Jose, Antique. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And just a follow-up question. Is Bohol DFA Consular Office included in the 2024 NEP? I think the letter mentioned only about 16 million needed to cover personnel services, MOE, and capital outlay. May we know, Mr. Chair, if this is already covered? The approval was still in September of 2022. We do understand that it was late for the 2023 budget hearings because that was in the fourth quarter already when it was approved. But we are hoping that by 2024, it should already be opened as a consular office. Secretary Manalo. Could I request to give the floor to Mr. De Jesus? Mr. De Jesus, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Representative Chatto, sir. As far as the proposed consular office in Tagbilaran, we have performed the evaluation and the approvals. We, however, need the necessary budget for the opening of consular office. And it's not yet included in the NEP. Is that right? Because I did not see it in the report. It's not there. Mr. Chair, may I then manifest to the Chair and the Appropriations Committee that it will be included in the 2024 budget. And I hope I can make a follow-up on this in the plenary because that is so important for the province of Bohol. DFA approved it in 2022, September, and the criteria has been met. That is why it was approved. The demand for a consular office is a felt need now in the province of Bohol, especially with the big clientele of local residents, OFWs visiting tourists most especially. And other than that, the increase in passports expected to be issued is also quite high. In the report of DFA, it reached 242,460. And the reason for that, of course, is we can see it from the demand during mobile services of DFA, and we thank the DFA for that. And likewise, the increase in the target revenues has also been shown also in the report, which I think was a primary reason why it was approved. So, Mr. Chair, that is also my appeal again. With all the elements and with all the criteria met, we are hoping that the DFA office in Bohol, in Tagbilaran City, will be open already by 2024. The Committee on Appropriation will take note of the concerns of our dear colleague from Bohol, Representative Chatto. Yes, thank you, Mr. Chair. One final question. This is regarding the Unicom that was mentioned earlier by Congressman De Venecia. The Unicom has an allocation for many of the UNESCO programs in the country. Just recently, Bohol was declared as the first and only geopark in the Philippines. And we are very honored with that kind of recognition by UNESCO. May we know if this type of recognition also warrants the support of the DFA? And how is this program connected with the other programs that DFA is supporting in the sector of science and culture? Secretary Manalo. Could I request to give the floor to our Unicom representative? Miss Marientos, you are recognized.
Good afternoon, Mr. Chair. I am the Deputy Executive Director of the UNESCO National Commission of the Philippines, Lindsay Barrientos. And Congressman, we would really sincerely want to thank the province of Bohol and all its partners, because the saga of Bohol took years, actually almost a decade, before they got the title. Because even if the UNESCO program for Geopark is not as prestigious as World Heritage Park, World Heritage Site, the process is very tedious and it requires a lot of scientific studies and the commitment on the ground, not just from the local government, not just from the academe, not just from civil society, but even the communities and those that are as young as students must be able to know what they are into if Bohol would be a global geopark. And rest assured, sir, that the commitment is also there. We cannot say that in terms of funding it will be a big commitment, but it's really the partnership that has started and is still continuing. In fact, sir, UNACOM remains a part of the technical working group that is overseeing the sustainable management of the Bohol Geopark. And for us, it is our duty also to be able to bridge the Bohol Geopark, not just with the other government agencies in the Philippines that should contribute also for the preservation and protection of Bohol Island as a geopark, but also with the network of UNESCO. It has its global geopark network that helps each other, not necessarily in terms of funding support, but in terms of programs and activities, as well as knowledge exchange platforms that could help them on how they would ensure that it is not just a title, because the end goal, sir, is to really highlight the geological heritage and let the young ones know how important it is for them to be part of preserving a heritage and a geological heritage like Bohol Island. You have set a very, very high standard, sir, and the other aspiring ones are really finding a difficult time, especially in the fact that they have to put together scientific studies to prove that there is really something very relevant and worth sharing to the world in terms of geological heritage. And we will continue to help promote that and to bridge Bohol Island Geopark with other partners. Representative Chatto, kindly wind up. Yes, thank you, Mr. Chair. I would like to thank DFA for that very strong commitment. It was indeed a difficult process to get that, recognition of UNESCO. We started that at the time when I was still governor of Bohol, and I had really strong reservations on agreeing to the application because of the difficult technical requirements, if not for the UP SURF who helped us, as well as the University of Hamburg, it would have been so difficult to comply. But now that we are declared, it's also being felt, the impact, because our tourism arrivals has really increased. And most often when we talk to foreign nationals, they're just curious about what the geopark is. And so we thank the Department of Foreign Affairs with the Secretary for the commitment that DFA will continue also to assist Bohol as we would like to sustain the recognition. You see, UNESCO can withdraw it if you're not able to maintain and sustain. So we need the support of every sector, most especially the DFA. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, Representative. Moto ang typical to sa gihimong pringuha sad no ni Congressman Edgar Chatto mga galang ang pilo na ganda sa Bohol. Sakto man sad no kung imo tanaw mahigaro sa Bohol karon nabalik sa normal na ang dagas pagsud sa mga turista dito sa ato. Ang paglakang na sa industriya sa turismo ato nang matikdan sa probinsya. Daghanang mga turista mi sud dito. Kinahanglan lang pod no nga mapahiluna ang maong opisina rasad maoy madangpan di lang sa mga turista labi na kadtong mga turista sad nga gusto sad og update ikan sa DFA ila sad sa mga visa sa nila mga ka break time. Then napit labi na sad katong na kinumdum mo sa atong concern nga gipadangat sa miagi pinagisan ni 3rd District Congresswoman Alexi Tutor kadtong mga concern sad sa mga balikbayans nga kinahanglan pa sila mo kanabang mga kanang bayad sa as alien mahigala sa Pilipinas bisan sila mga Pilipino pero nag-hold na sila og mga foreign passport mga higala kinahanglan sila mo adto sa DFA o ngadto sa
buhatan sa mga higala aron pag-renew o pag-renew silang visa o pag-renew silang mga dokumento nga legal sila stay sa Pilipinas mahigala nitong panahon sa pandemic. Nitong panahon sa pandemic mahigala. Usa sa tos gilihok sad ni 3rd District Congressman Alexis Tutor nga matabangan ng mga OFW mga igsoon. Kining tanan pagpaningo sa itong mga special na to nga mga paboritong opisyal sa Bohol mahigala nila ni Congressman Chatto ni 3rd District Congressman Alexis Tutor nga nag-perform good sa ilang mga trabaho para sa tumakatauhan sa Bohol mga higala. Mo nang padayon sa inyong mga mayong tinguha para sa itong lalawigan sa Bohol. Hi, welcome to Bohol City. Bohol City, only here in Anda, Bohol. Kato sa bagong mga nangutana sa bagong location sa First Flower Avenue na imutang sa Distrito Cogon, siyudad sa Tagbilaran. Ang First Flower Avenue imutang sa Duxcam Building, Binting Street, Barangay Cogon, Tagbilaran City. Ato mga pamusta resto mga kugihan sa mga opisyal sa lungsod sa Batuan, pinanguluhan sa ni Mayor Dodo Humawid, no partner? Kumusta diha? Kumusta ang bakasyon? Kumusta si Mayura Nora Humawid? Mayura, salamat kayo sa pagda sa atong break time dito sa Thailand. Si Ma'am Nora Balatiro Humawid, mga higala, kapikas ni Mayor Dodo Humawid, Attorney Dodo. Muna itong ingalan itong lagi siya Mayura. Si First Lady manghigala sa lungsod sa Batuan. Kumusta si Mayor Purisa Chatto sa lungsod sa Balilihan o si Attorney Tricia Veloso Chatto ang Vice Mayor sa lungsod sa Balilihan nga mo sa itong partner sa Maying Adlaw Attorney mga igsoon. Ato sa mga pagtimbaya sa atong mga opisyal sa Sureste Tagbilaran, no? Kumusta na si Atoy Toralba ang numerong konsehal? Kumusta na mo diha konsehal? Si Konsehal Bibot Budlong diha sa siyudad sa Tagbilaran ubang pang mga kugihan ng mga opisyal diha mga higal. Si paring Lito Galo sa lungsod sa Hagna. Kumusta diha? Kung nidunggan mahigala na murag nanukad na karon si former Vice Governor Rini Lampagos. Murag maayo nila, murag dunay malipay nga mga OFW ni nila. Sa miagi mo tang eleksyon mahigala, usa ni gihangis mga OFW nga ano mo modagan si Vice Governor Rini Lampagos pagka-gobernador sa Bohol. Muna nga atong paboto noon sa magaling nga mga katikaran mahigala para sa musunod ng eleksyon. Eleksyon sa barangay karong sumusunod nga mga buwan mga igsoon munay sukdanan o kinsay mo lusot mga higala. Muna hoy kato mga OFW inato inyo mga malas kinabuhi nga pilian ninyo ng mga tarong nga mga barangay official barangay nga mga barangay official nga nakapakita sa mga agi ala subli pero katong mga barangay official nga mga tapulan mga way nahimo sa pagpadagan sa pisan order yung tagsutak sa barangay posible pa nga mao protektor sa pagsusdrugas yung tagsutak sa mga dapit ayon na napili diyan napita mga higala. Wala tayong pagpanas panaguban karong higayuna. Salamat kayo sa inyong pagkuyog. Salamat kayo sa inyong pag-appeal sa atong tulumanon sa break time karong adlaw.
Kini si Manny Sales, may kaninyong may buntag, may udto, may hapon, may gabis to mga ka-break time sa tibok kalibutan. Sariwang isyu di mahuhuli. Alit ay presko everyday. So I ain't check my dadali. May FB Live at YouTube replace. Siguradong swak and up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo. Sa break time, sama-sama tayo. Sariwang isyu di mahuhuli. Alit ay presko everyday. So I ain't check my dadali. Ekonomiya, kalusugan at publiko. Sama mo na rin ang politiko. Mga balitang kailangang alamin. Sa break time, sama-samang ungkatin. Sariwang isyu di mahuhuli.